kusikia neno ya Mungu dada. Ndio papa. Hapa sasa nimeanza kusikia neno ya Mungu. Mwalimu kwa vya kwetu. Ndio. Haleluya. Amen. Ndio. Tunafika hapa kwa ajili ya maombolezo ya dada yetu. Leo ndio siku kamili ya kwenda kumtia udongo sawa na neno ya Mungu inatimilika. Kutoka kudongo na utarudia kudongo. Haleluya. Maana yake hapa tuko tunabakia shiboti hapa. Kama Yesu akigawia shibote tutafuata njia. Kwa sababu hii njia ni njia ya watu wote. Haleluya. Hii ni njia ya watu wote. Uwe tajiri, uwe maskini. Uwe mwanamke, uwe mtoto, mzungu kama vile mweusi, sisi wote ndio njia yetu hii. Haleluya. Ndio kwa maana mbele kwanza tutasoma kitabu cha Job 14, Job sura ya 14. Tunaanza mstari wa tutasoma tu mstari 3, baadaye tunapita kwa kusikia neno la Mungu. Sababu ni mzuri zaidi, Biblia inasema ukuye kwa nyumba ya matanga, kwa sababu pale na wewe utajua mwisho wako utakuwa ni wapi. Haleluya. Tunasoma kitabu cha Yobu sura 14. Tunasoma mistari 3, mstari wa kwanza, wa pili na mstari wa 5. L'homme né de la femme, sa vie est courte et sans cesse agitée. Mtu mwenye alizaliwa kwa mwanamke maisha yake ni mfupi na yenye mahangaiko mingi. Kama na wewe uzaliwa na mwanamke maana yake ujue maisha yako ni mfupi. Haleluya. Il est né, il est coupé comme une fleur et il fuit et disparaît comme une ombre. Anazaliwa na anakatiwa kama ua na anapotea kama wingu tu. Mstari wa 5 unasema si ces jours sont fixés et ce qui a compté c'est moi et qui en a marqué les termes et qu'il ne saura franchir. Amen. Masiku yake ni kusabiliwa na wewe Mungu je unatia mipaka na haiwezi kutambukiwa. Amen. Haleluya. Amen. Donc Biblia inatuambia kitabu cha Yobu anasema mtu wowote mwenye alizaliwa na mwanamke siku yake ni mfupi. Haleluya. Kama na wewe uzaliwa na mwanamke ujue maisha yako ni mfupi. Mwenye anasema ni Mungu na Mungu ndio aliumba mwanadamu hapa. Haleluya. Amen. Maana yake ijulikane. Mwenye anayua kiwango cha maisha ni Mungu. Utafanya kama ni kenza, kama utafanya 2 mois, kama utafikisha 80 ans, kama utafikisha 70 ans, ni siri ya Mungu. Kwa sababu siku ulizalikaka hapa, haina wewe ndio ulisemaka najipeleka mdunia na siku atakutoshaka hapa hata kakulizaka via hapa. Ndio kwa maana wakati unakuja hapa sikiliza ya maneno ya Mungu. Huyo maisha yako utapeleka wapi? Kwa sababu kisha kufa ni hukumu. Ya nini? Kinyao ulifanya hapa kwa dunia. Haleluya. Biblia inatuambia Mungu alisabia miezi ya kila moya na miaka ya kila moya na akatia mpaka. Haleluya. Maana kusema huyu dada ile siku nya alikufa ndio siku Mungu alimtiria mpaka. Angeliweza kutambuka kile keswa dawa, kile keswa maombi, kile keswa chochote kile Mungu alitia mpaka. Ndio kama wakati unafika hapa sikiliza ya maneno ya Mungu. Huyu maisha yako kunaipeleka wapi? Kwa sababu kuna siku yenyewe mpaka Mungu alitia yenyewe wao yue, babako ajue, hata mtu moya hayu, hata familia inakupenda je. Hata kama hivi dada familia ingiri mpenda je, bangine mwambia usikufe, ana na nguvu, ana na chochote kile anaweza kufanya. Haleluya. Ndio kwa maana kama unakuja hapa lia, ndio ni mzuri zaidi kulia. Biblia inasema mlie na wenye kulia, kwa lakini lilia kwa maisha yako. Uyangalie iko wapi huyu dada? Ndio, uko na mbala, ni Mkristo. Ya kwako itakuwa wapi? Haleluya. Amen. Ndio kwa maana fungula masikio, usikie nini kinyewe roho ya Mungu itakwambia leo na nafsi yako. Usijibebe tu dunia ukujiletaka, mwenye kuletaka ni Mungu. Ndio kwa maana sikiliza ya maneno ya Mungu. Haleluya. Bo, kwa tubashika Mungu pamoja. Wakati mhubiri angali anajitayarisha kwa kupenda. Wakati Mungu itaogopa nini gizani?
Baba yetu Mungu mtakatifu, katika jina la Yesu Kristo, Baba tunasema asante. Tunasema Baba, kama ina nafsi leo Baba, leo Baba ulichukua kama vile tunasema maandiko, wewe unaweka mpaka kwa dada yetu. Tunajua kwamba ni siku ya mwisho. Ndio mtu mafadhaiko kwa sababu ya kuachana na mwili, lakini kama vile iliandikwa kwamba tusilie kama vile wapagani, kwa sababu tuko watu wenye kuwa na matumaini, niweka ufunguko kupitia kile kitu Baba. Tuko hapa kwa ajili ya kusikia maneno yako, ipate kutufariji ndani ya mioyo yetu. Hakuna faraja nje ya neno, neno tu ndio faraja ndani ya maisha yetu. Msaidie mtumishi wako mweka simama kwa upande wako Baba, utahiri midomo yake, maneno itatoka ipate nafasi ndani yetu. Naomba machache kwa Yesu wetu. Amen. Bwana Mungu atubariki. Ndio. Hii ni njia kila mtu, upende usipopende. Huyu dada naye alikuwa anaenda kumabilio, naye alikuwa anakuyaka hapa. Huyu dada huyu alikuwa anakuyaka hapa kumabilio, tuko nakuya naye na yeye anasindikiza watu hivi hivi. Leo sasa inakuwa yake yeye huyu yuko hapa. Sasa problem inakuwa hatutahubiri juu ya udada hapa. Yake inaisha. Masiku Mungu alimwekea isha enea sefini. Hiki kwa hapa dada hana humu tena. Hiki ni kimwili kenye Mungu alisema ulitoka kudongo utarudia kudongo. Njoo hiki kimwili tunataka kwenda ukiacha mbudongo. Sasa hii nafsi ilikuwa humu haina amo. Mungu atubariki sana. Inafaa unaelewa vile. Manake mimi na wewe tungae mwili tungana pumua, manake nafsi iko humu na roho ikatoka na mimi naanguka hapa hapo. Ninakuwa mwili wa fulani marehemu. Ese fini. Halo. Ni mzuri sana kusikiliza neno la Mungu. Tu Mungu ndio mwenye mshauri mkubwa. Eko na kushauria mbele wakati au ya kufa na kushauria wewe na nacharela na mimi. Hii dunia si wote hapa tulikia kuikuta. Tunakia kuikuta na baanza kuambia hii ni muti, hii ni nini? Kila mtu baanza kuambia benye bali kutangulia hii ni muti, hii ni mbingu, hii ni bulongo. Wewe ndio mwe haukuwa na yua kwenye ulitoka. Mungu atubariki. Maintenant tusikie neno la Mungu. Biblia inasema hivi. Biblia ndio Mungu mwenyewe. Tangia alisema mwanamke atazala na machungu, hata uwe engineer au uwe sava, hata uwe nani, hakuna mambo iko yale. Tangia alisemaka wewe ulitoka kumavumbi utarudi kumavumbi, hata usome ye utarudia tu. Ano tunataka kusoma sasa Biblia inasema nini? Tunasoma 1 Corinthiens 6 Wakorintho wa kwanza sura 6 verset 15. Sikiliza. Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ? Mili yenu ni vipande vya Mungu. Prendrai-je donc le membre de Christ pour en faire le membre d'une prostituée? Tabeba viungo vya Mungu nimpatishie wewe ya kahaba? Mungu atubariki. Sikiliza maneno. Asema muyue ke mamili yenu ile ni viungo vya Kristo. Manake Mungu iko na lazima na mwili wako ule. Wakati ungana utembeza huko natembea nao mwili, Mungu anasema auyole mwili wako ule. Ule mwili uko nao pale mwili duniani nilikupatia. Auyue ke ile mwili yako ni mambre ya koo ya Kristo. Donc vile Kristo ni mtakatifu, inafaa ule mwili wako ule unapaswa unaweka mtakatifu. Juu ni kiungo kia Kristo. Juu Kristo ni mtakatifu. Inafaa ule mwili wako na wakati uko unatembea mwili dunia na ule mwili uweke mtakatifu. Ese unaweza ukamata ule mwili wa Kristo unaiweka inakuwa mwili wa ndumba. Haleluya. Hey, anauliza question. Ese ule mwili wako uko naishi nao mdunia, unaanza kukamata unaweza kumpatia ndumba maana kuna labu sharati. Unaenda we garçon, we fille, kila mtu unaenda kulala na unakamata mwili wa Kristo. Kristo ni mtakatifu. Unaenda kulala nao ndumba. Ese unaweza kufanya vile? Kila mtu uko na jibu. Mwili wako uko naupeleka wapi? Uko naupeleka kubusharati, uko naupeleka wapi? Biblia inasema verset 18. Fuyez l'impudicité. Mukimbie uzinifu. Mukimbie busharate. Mungu haiko natuambia mimi na wewe mbele hatu ya kufa.
Tukimbia busharati, we fie, we gaso, tout le monde chibote hapa. Kimbia. Oh, busharati na huko pia hivi na hivi. Ça va? Mwenye anakuambia alikupatia ule mwili, anakuambia ule mwili wako, kimbia busharati. Mungu atubariki. Sikiliza, Mungu aonake mwili. Basi Mungu ni roho. Nani eko na kudanganya? Mwili ni roho. Mungu ni roho. Ni ndani ya roho yangu ndio mko mwili. Sasa mwili Mungu anasema hapa si ni mwili uko nao pale. Mwenyewe atakulombea si ni ule mwili uko nao pale. Huyu dada yake naisha. Biblia inasema matendo yake alikuwa anatenda mwili ndio namfuata. Mungu atubariki. Kama beko na kudanganya, ufanya bia unapenda Mungu tu, angalia kama tena angalia tu ni roho. Ule ni mulozi wa nafsi yako. Ni mulozi ule. Alors Biblia inasema verset 20. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Kwa maana mlikombolewa kwa bei kali. Mlikombolewa kwa bei kali sana. Kifo cha Yesu Kristo, dada na ndugu, ni kusikia vile uko nakisikia kilikuwa hatari. Ni wakati alitaka kunywa kile kikombe cha dhambi cha watu, Yesu anaangalia mapigo, anataka vile anataka kupigwa juu ya dhambi ya mtu, anaangalia hii kikombe kinipitie mbali. Juu si njoo tulipasha kupigwa mimi na wewe. Ile juu mwenye kutenda dhambi ndio anapasha kupigwa. Meme tena yeye anaojua mapendo yake ndio alikuya. Mlikombolewa kwa bei kali sana. Unaona bure busharati na bio uko nafanya pale juu ilimtubisha Yesu ile siku. Wewe kumbuka ile siku bana mpika busiku buzima, banasema ile fimbo balikuwa namupika ile busiku ni fimbo kule siku ilikuwa sawa vile crochet hivi. Bana mpika hivi banarudisha hivi minofu inatoka. Busiku buzima. Na njoo balikuwa ile busubuhi banahesabia manani ya Yesu Kristo kuhesabia 1 2 3 4 banahesabia. Kisha banakamata na kitaji kia nani kia miba banamutia banasindilia damu inatoka juu ya dhambi. Unaona kama banakutia kile kitu ile banisindilia kile kinani mkichwa cha Yesu Kristo. Ile miba iliingia Yesu kuna sipote damu iko natoka fuk fuk fuk. Tuliokolewa kwa bei kali sana. Usiwaje ni miza dada yako, hapana kufanya miza. Na njoo maana Biblia inasema glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Wakati ukiingia kwa mwili dunia, ndugu na dada, uliokolewa kwa bei kali sana. Njoo Biblia inasema utukuze basi Mungu mwili wako. Wakati unge mwili wako, tukuza Mungu. Kama uko napeleka ule mwili wako, unaweza kupeleka, unaweza kufanya pote kwa mwili wako, unakamata mapombe unakunywa ule mwili. Fanya angalisho, unaupeleka kubucharati, unaupeleka nepote huu mwili. Chunga. Biblia inasema tukuza Mungu, mtukuze Mungu mumili yenu na mumaroho yenu. Roho yako usiko na roho mbaya. Kama roho yako na roho mbaya, mule moyo wako si unayua byenye biko amu unayua. Kama uko natiliana watu sumu, kama uko natiliana watu mashishi, bile benye uko nafanya pale chuko na biwa roho yako mule simuko mnayua bien. Anasema tukuza Mungu mumioyo yenu na mumwili. Roho yako mule mnapata kuwa tu ni maneno ya Mungu, haiwezi kuwa na maneno na mtu. Mwili wako unaweka mtakatifu tu, wakati hata nitakufa hakuna maneno. Mungu atubareke. Sikiliza, hatutakawia. Njoo maneno. Kuko watu wa mingi wanaona akasema kisha kufa, anaenda kupumzika. Wewe ndio unasema vile. Wewe ndio unasema tutasoma Hebreu 9. Sikiliza dada. Hii maneno aina ya dada yetu bebe kwa hapa, wala yeye asikie. Alishaenda. Hebreu 9. Verset 27. Sikiliza. 27. Ndio. Biblia inasema hivi. Comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Mungu atubariki. Vile inamstahili mtu azaliwe mara moja. Hakuna moja anazalika kama mara mbili hapa. Ni nani? Uisha zalika, uisha kwa mwili dunia, kisha sema mama fungula niingie tena nizalike mara pili. Iko impossible. Iko impossible.
Asema vile mtu anazalika iko reserve kwa mtu kuzalika mara hii moja. Unatoka mtumbo wa mama yako c'est fini. Na Biblia inasema kisha kufa hivi huyu dada anakufa hapo. Kisha kufa kuko hukumu. Uyueke byenye uko nafanya hapa vyote. Kisha kufa huyu dada anaenda fasi yenye alitumikia. Fasi ni mbili basikudanganya. Kisha kufa fasi ni hii. Hapa tu kisha kufa tana wei. Dada huyo aisha vivre kwenye iko anayua kwenye alitumikia. Mena we kisha kufa au unapanda yuru ku paradiso au unashuka kwa deze ku prison. Ni fasi mbili tu. Ni fasi mbili wasikwambia oh hivi na kule hakuna mtu ataweza kutosha. Oh hivi iko kule kwa deze, hivi mliko kule oh mumlipia makuta hapa. Kisha kumlipia makuta tumutoshe kule nani iko na ile pouvoir. Wakati ulikuwa huko msharati na kiburi na tamaa na vitu yote hapa bakona kulipia makuta mpaka unakufa ndio kulipia makuta yakutoshe kule. Si ni bia bongo vile. Beko na kudanganya. Mungu atubareke. Kisha kufa dada na ndugu yangu. Kisha kufa kuko hukumu. Usiwaze kisha kufa sasa binaishi hapa naenda kupumzika. Hukumu iko na kuchunga. Sikiliza tribunal. Kama uko na yasikiliza tribunal iko hapo. Mungu na iko na tribunal sikiliza kama unakuwa na yua, sikiliza nikusomee juu uyue mzuri. Kama unakufa unasema bali nilisikia. Lakini nilifanya kichwa changu kwa nguvu. Tusome 2 Corinthiens 5. Sikiliza dada neno la Mungu. Mungu ni mshauri. Usifanye kiburi. 2 Corinthiens 5. Acha kiburi. Huyu dada alikuwa sachie na maprojet alizala. Lakini vyote anaacha. Na wewe utaacha vyote. Yote uko navyo na maolande na nini vitabaki hapo. 2 Corinthiens 5. Sikiliza. Verset 10. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ. Alléluia. Kama uko na yua kuko tribunal. Asema si bote basi yote tutakomparete. Tutasimama ku tribunal. Vile uko naenda kuparke kule siba na kustaki. Kisha kule bana kupeleka ku tribunal. Tujije maneno ya mtu. Kisha kufa kuko tribunale. Na ile tribunale ni anani ya Kristo. Huyu Kristo ndio tamkuta ile siku yeye ndio juge. Ndio tamkuta si ni Kristo ndio juge. Hata kuhukumu bien. Hata kuhukumu nini? Sikiliza. Afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aurait fait état dans son corps. Ili kila mmoja apokee hali ya mabaya au mazuri yenye alifanya wakati alikuwa katika mwili. Kule ku tribunal kwa yetu tutafika ku tribunal ya Yesu ya Kristo. Tribunal iko acha buyuai na kiburi. Kwani akili kimwili huko nako si mifyondo. Huyu dada tatu mweke hapa tunamtia masashe. Oh asitoke mimi fyondo. We bile bima vere bi. Me hata tunamtia masashe hapa. Me tunakuya hapa après une semaine tutakuta hiki kimwili kyote kinaanza kucheza. Kilisha kuliwa. Acha buyuai. Mungu atubariki. Ndio anasema sisi bote tutakomparete ku tribunal. Tribunal iko basi kudanganya kama kwa kudanganya mkanisa. Hakuna probleme. Hata unafanya kuna beko na kudanganya. Ule pastor kama ule mhubiri ni mlozi kupita balozi bora. Omwe mtu akwambia ukweli. Mungu atubariki. Asa uko tribunal, ile tribunal wakati tutafika kule kila mtu atapokea selo bizuri na bibaya benye ulifanya wakati ukingaliko mwili. Bile benye uko nafanya biote Mungu liko na konte. Beko na registre. Biote uko nafanya toka nafanya mugiza mule. Juu giza kwa Mungu ni nuru. Biote uko nafanya hata uende wapi. Mungu iko nafanya biote iko fasi yote. Beko na konte kila kitu. Hata na bia muro yako mule beko na konte. Mungu atubariki. Njoo ile maneno hata bia muro beko na konte. Maintenant kila mtu atapata batamujije selon bizuri na bibaya alifanya iko mwili. Wakati haya kufa alifanya nini? Ulifanya nini? Njoo utarepondre.
Kalamuka we dada. Kalamuka we ndogo. Sasa vijana vya leo vinaanza kuona sema ile mambo ya Mungu ile ni mambo ya banani. Ya bazee bale ba papa keba. Tusom. Musikie mwe vijana. Ba fille ba garçon. Musikie. Mutege sikio. Vijana. Ecclésiaste. Ba jeune garçon, ba jeune fille. Mwe muko na mchezea Mungu mnasema mwe mnampita David. Mwe mnapita Meshaki, Shadraka, Abednego, ba Daniel walikuwa ba jeune garçon. Mwe walikuwa na mogopa Mungu. Alors sikiliza. Ecclésiaste 12. Biana. Oh, ile maneno ya Mungu ni abaze. Ile maneno ya Mungu acha tuvunje mifupa kweli We fanya vile vile. Sikiliza. Ecclésiaste 12. Oh, mwenye na masikio asikie. Verset 1. Jeune homme. Kijana mwanaume mwanamke, kijana ukingaliko macho bude, ukingaliko machafu, unaona sema hapa ndio mwisho wa kwabo. Kweli? Kijana mwanamke kalamuka, kijana mwanaume kalamuka. Mungu anasema hivi. Réjouis-toi dans ta jeunesse. Asema ujana wako afanya vile unapenda, banyamuke kuchanje hivi na hivi, banaume unachanje hivi na hivi. Asema Mungu anasema fanya vile unapenda, hakuna problem. Yako nakwambia hakuna problem. Anasema tena livre ton cœur la joie pendant livre ton cœur à la joie pendant le jour de ta jeunesse. Toa moyo wako kufuraha katika ramu ujana wako. Ina hii siku ya maandroide. Bafie na bagaso banakuwa ni mto. Asema furahisha moyo wako vile unapenda wakati ukinyema maisha yako. Furahisha we garçon. Asema wende ukunywe pombe na makaleo na uvute tumbako vile unaona. Hakuna problem. Furahisha moyo. Tumbako unavuta, mabangi na hii manani makaleo leo biko nafanya hii masiku. Hakuna problem. Mungu anakuna hakuna problem. Haina wewe njoo uliumba hii dunia. Biblia inasema marche dans les voies de ton cœur. Tembea umanjia ya moyo wako. Wewe tembea umanjia ya moyo wako, wewe kiana jeune garçon, unajiona mwanamke, unajiona derrière, asema mimi mama Lizali. Ni bitu vya bule bile. Mungu atubareke sana. Ndio Biblia inasema njoo vile tembea selo manjia ya moyo wako, tembea moyo wako kuna kupenda twende kwa hotel unaenda. Twende hivi. Ule fulani hivi. Wewe wende tu. Njoo manjia, wewe wende tu. Biblia inasema selon le regard de tes yeux. Fatana ile macho yako inaona. Vile macho yako iko naona, fia asipite hivi, unakuwa naye. Garçon asipite hivi, unamtamani. Wewe busharati kwako inakuwa tu ni lele. Oh mikinga, acha kwa nivunje mifupa. Vunja mifupa. Sikiliza. Sikiliza sasa Mungu vile anasema. Lakini sachez que kama pour tout cela vile vyote mlifanya, Dieu t'appellera en jugement. Mungu atakuhukumu. Uyo kwa vile vitu kunafanya we garçon we fille, benyu kunafanya ku université na ku école, we garçon benyu kunafanya kunjia na wapi unayua bien, uko nayua. Benyu kunakunya na mabangi uko nafanya. Mungu anasema fanya vile vitu yote. Wewe ndio uliumba hii dunia au wewe ulijileta hapa. Anakuambia muile vitu vyote kunafanya vyote. Mungu iko naona. Vile vitu Mungu atakuita kuhukumu. Hata kama unakufa wewe fie uende kule kwa matuburi. Utaona madati ya wakuzalika kako. Biko kule. Bafie benye walizalika madati yako. Beko tele kule. Asema wewe fanya vile unaona wewe fie. Mungu anakupatia wembamba unasema mise. Okay, c'est bon. C'est bon, banakupatia bunene, anasema mimi bunene wangu njoo. Anasema Mungu anasema wende fanya kitu unapenda. Tunasoma na moyo. Fanya kitu unapenda, lakini uyue kesi kumwa usikufe tu. We dada na ndugu we gaso usife tu. Ukakufa hii neno utaikumbuka. Kama mbele wakati arrange maisha yako mzuri, weka vitu mzuri, we gaso ogopa Mungu sawa vile ba Daniel. Ogopa Mungu sawa ba David. Ogopa Mungu sawa Meshaki, Shadraka, Abednego. Beko amo ba jene benye walitumikia Mungu na mjana wabo.
beko tele mu Biblia. Okopa. Mungu atubariki sana. Mwe baka sonjo ile. Kimbia. Kwanza hii masiku dada. Kama balikuwa abakuwa na kukuambia. Leo tunataka kukuambia. Batu mingi masiku na bafie, banaanza kukamata mapantolo kuvala banaona njo kizungu. Mesikiliza Mungu mwenyewe alikuumba vile anasema. Sikiliza. Kama bakuambia kama kanisa yako hapa leo ndio nataka kusikia, biko mu Biblia. Biko amo. Tusome. Juu inafaa kuambia mambo yote. Inafaa kuambia mambo yote juu wakati utapita kujijima ku tribunali wa Kristo, wakati wanataka kuposer ma question, shulisikia. Wewe mwenyewe uko unajiendea, vraiment uko unajiendea. Watu wako wanasema, wakati tafika mbele ya Mungu mimi nitasema na hivi. Wewe utaweza kusema na Mungu? Utaweza wewe? Kwani pumzi yako nao wewe utaweza kuiweka? Mungu sipende utoshi pumzi yako, wewe utaweza wewe? Mungu atubariki. Deuteronome, sikiliza, kama bakwambie uko wakati unafika munani, wakati unafika huko ushavala pantalon, unaona sawa wewe ndio mwisho wa dunia. Deuteronome, Kumbukumbu la Torati. Sikiliza, kama banakwambia tutakwambia hapa. Niko naangalia saa minute iko kidogo, hakuna problem. Nataka kumaliza. Deuteronome, kumbukumbu. Deuteronome. Sikiliza. Wekiana na bafi bote na batu yote. Ima siku na ba mama bote ni kuvala ni mama na gabu nene naangalia ka pantalon anataka kuvala. Kweli? Sikiliza vile muombaji anakuelezea. Wewe fanya kiburi, wewe sikiliza. Fanya tu kiburi. Deuteronome 22. Verset 5. Une femme ne portera point un habillement d'homme. Mwanamke hapaswi kuvala vazi ya mwanaume. Ainsi dit le Seigneur. Hivi asema Bwana. Wewe unampita akili. Wakati alikuwa anaomba hivi vyote wewe ulikuwa wapi? Hii pepo uko napumua kila siku, wakati alitia wewe ulikuwa wapi? Shuko naipumua kila siku. Shuko na Mungu anasema mwanamke aweze kuvala manguo ya mwanaume. Teteli. Tukumicho vile, acha abyo tangia leo. Acha abyo. Kumbe Mungu bila nakatala busharati, bila nakatala hivi vyote, kumbe nakatala na kuvala manguo ya mwanaume. Yua leo. Mungu atubariki. Kisha anasema hivi, un homme ne mettra point de vêtements des femmes. Mwanaume asivale mavazi ya wanawake. Usivale majipe, unaanza kuvala wewe mwanaume, vitu ya mwanamke unakuvala vala. Fo, Mungu anakatala. Mungu atubariki. Kama unafanya vile ni nini? Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel ton Dieu. Wakati mtu anafanya vile anakuwa machukizo kwa Mungu wake. Kama mtu mwenye anafanya vile vitu, uko navala mapantalon wewe zegebe wewe unaona sema basi uko mtop. Wewe uko mtop. Mais uyue sema wakati unatembea pale Mungu yuko na kuangalia, ni muwe au nifanye ni machukizo. Wakati uko naenda wewe uko naenda mkufama fiera sema angalia huyu kibulongo kiko nafanya makali. Kiko nafanya vitu ya vile. Anaweza kuua. Mungu atubariki. Yua leo kama akwambia kama kanisa yako tunakuambia leo acha kuvala manguo ya mwanamke na wewe usivale manguo ya mwanaume, pantalon usivale. Acha hayo kabisa. Kumbe Mungu anabikataza. Acha hapo. Juu wakati kama unabiacha uko bien. Kama unafanya kiburi, Mungu yuko anakuchunga. Hata kuchunga bien. Mungu atubariki. Hivi tunataka kumaliza. Halo. Biblia inasema hivi. Hivi ndio maneno ya Mungu tunamwambia. Kalamuka. Kisha Biblia soma na unatua. Tuko nachunga na magari hayafika. Tuko nachunga na magari hayafika. Magari ya kumibeba hayafika. Tuko nachunga ndio kunaendelea. Halo. Soma na unatua. Biblia inasema hivi, sikiliza. Mwisha zoea tu kufanya 5 minutes ya safa, 5 minutes ya hivi na hivi. Kwa mahubiri ni 3 minutes. Hapa tutakwambia kwanza mzuri juu kule ushibe. Inafaa unakula unashiba kwanza kidogo, asema leo nashiba kwa neno la Mungu.
Me ile yenu ya 5 minutes, lakini mimbo ndio nakamata 50 minutes. Me hapa tutakuwa pale juu ushibe kwanza hako kidogo. Biblia inasema hivi. Ils disent l'Éternel ne regarde pas. Asema Mungu haoni. Banasema ka wewe unasema wakati unafanya vile vitendo wewe. Uko napitia muri vitendo. Uko nasema Mungu haonaki. Uko naenda busiku kule uko naendaka. Mungu haonaki. Mungu haonaki. Njo Mungu anasema ils disent. Watu wanasemaka vile. Hata uko naenda fasi sasa hivi niko naenda Isaya busiku huku niko mnipeke Mungu haonaki. Et Dieu de Jacob ne fait pas attention. Mungu wa Yakobo hangaiki ile. Mungu wa Yakobo ajali hata anafanya vitu mwili, hata anafanya vitu yote. Huyu Mungu wa Jacob, aya anaonaka tu ni mroho, anaonaka ni roho, aonake mambo ya mwili, ndio vile unasemaka. Biblia inasema prenez garde homme stupide. Mufanye angalisho nyo watu wapumbavu. Wewe mtu mpumbavu, mwenyewe unasema vile, Mungu anasema uko mpumbavu wewe. Fanya angalisho. Uko mbumbafu unamwambia Mungu aone, Mungu anaona vitu yote. Fanya angalisho. Nafaa ufanye angalisho tangia leo. Mungu anaona vitu yote. Anasema tena anakuambia stupide we mjinga we. Stupide kama uko nasemaka vile acha tangia leo Mungu anakuona uko mjinga. Insensé, quand serez-vous sage? Mjinga paka wakati gani? We mjinga we bumbafu, ni wakati gani utakuwa na hekima we? Huko naona sema Mungu aonaki, au Mungu ajali, hivi na hivi insensé bumbafu we. Ni haina mimi Biblia. Ni Biblia inasema insensé na stupide. Ni Mungu juko na kuamuko bumbafu. Puko uko nafaa vitu ya vile. Tengeneza vitu mzuri. Uyo sema Mungu wako anaona nafasi yote. Kitu kyote arrange dada yangu. Ndugu yangu arrange vitu yote wakati ungeni mwili. Uyue ke hii maneno au yafikia hapa panye udada yetu bebe. Au yafikia peut-être kesho ni mie au kesho ni wewe tutakuya tena hapa. Au yafikia hapa arrange maisha mzuri. Weka maisha yako mzuri vitu yote vile tengeneza, ogopa Mungu, tengeneza maisha hata lufu nikamata nenda kwa kupumzika. Usiwazie kuna fanya bile vitu vya busharati ukafukupa sasa utaenda kupumzika. Unaenda kwa desi njoo prison njoo magumi na kuanza tena nguvu sana. Mungu atubareke. Kama wako na kuambia kasikiliza ushibe kwanza sema lakini nisikia kule nilishibaka hapo. Alors celui qui a planté l'oreille n'attendrait-il pas? Ule mwenye aliumba sikio hawezi. Ule mwenye aliumba ile sikio uko nasikia pale. Esa hawezi kukusikia? Yeko nakuuliza wewe mwenye unafaka vitu mficho. Mwenye aliumba ile sikio hawezi kusikia. Yenye uko nasema sema. Kwani licho la lisikio la Mungu mpaka na kuroho yako anasikia vitu uko nasema. Celui qui a formé l'œil ne verrait-il pas? Ule mwenye aliumba macho hawezi kuona. Ule mwenye aliumba macho hawezi kuona wewe bumbafu. Wewe mjinga wewe. Ase Mungu aonake, Mungu aikaka mkujali. Hivi na uko we mwenye aliumba hii macho hawezi kuona. Ogopa Mungu tangia leo. Usiku vile mchana, uko mvoyage, uko mashamba, uko masomo, uko wapi? Ogopa Mungu. Kuogopa Mungu ndio mwanzo wa hekima. Mungu atubareke. Halo. Kama vile Yesu Kristo alisema Yesu ni mwema sana. Yesu Kristo huyu dada yangu wakati ukingeko mzima ndio wakati wa kumwamini kabisa. Yeye ndio msaidizi wa kweli. Yeye mwenyewe anamtumainia atapata haya. Yeye ndio kimbilio. Kama hata maneno yako namwambia sikiliza vile mwenyewe anasema ndio tunaishia pale. Huyu Yesu umwamini mzuri. Anasema hata unakufa hata kuachilia. Unakufa naingia na wewe mkaburi. Yeye mwenyewe yuko na wewe kuna kukontrol vitu yote. Na mwenyewe kama unakufa hata kuachilia utakuwa mtu wa heri. Sikiliza huyu Yesu Kristo hapana kusikia Yesu ni kusikia maneno yako na kuitenda. Hapana ukaenda kwa kanisa unasikia kisha kutoka pale vitu unafanya ile ni baba pastor. Baba pastor wakati watakuwa kutribunal yeye pastor atakuwa. Wala mama yako atakuwa. Wala bwana yako wala bibi yako. Ni wewe peke. Mungu atubariki. Alors Dieu Jésus anasema ndio tunaishia pale Matthieu 11:28. Huyu Mungu mwema. Huyu Yesu Kristo Mungu mwema. Mungu msaidizi kimbilio. Dada yangu muamini kabisa kabisa. Kamata nguvu kwa Yesu Kristo. Umuamini kabisa. Hapana kuamini ba hipokrisi. Hipokrisi. Bunafiki ndio mnayala na watu.
utamwona iko pesa, ule ni dada kweli. Benye iko nafanya bakakuambia, unaanza kushangaa. Ni huyu dada, ni huyu. Alors, Matthieu 11:28. Tunaisha pale. Tunaisha pale. Matthieu 11:28, dada yangu na ndugu yangu. Sikilia shauri ya Yesu Kristo. Venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Mukuye kwangu mi Yesu Kristo. Wewe kama unaona sababu sharati mnakuweka. Wewe unaona kabisa vitu niko nafanya vraiment mpendeze Mungu. Hivi vitu vitanipoteza mimi. Wakati nitafika ku tribunal nitasema nini mimi wabo? Mungu wangu Yesu Kristo anasema kuya kwangu mi Yesu, we kuya usiende mbali na Yesu Kristo. Kuya kwangu mi Yesu, kuya nitakusaidia. Usiende mbali na Yesu. Ukienda mbali na Yesu hautaweza. Kama ulishachoka sababu sharati utaniua Mungu wangu. Oh, kiburi kitaniua. Hii roho mbaya itaniua Mungu. Mimi nakuya kwako, mimi nishachoka nakuya Mungu nikumbuke. Na hii naichachoka na hiki muziko, unikumbuke Mungu wangu. Yesu nisaidie na yeye atakupumzisha. Mungu atubareke. Amen. Haleluya. Najua kila mmoja anajisikilia neno ya Mungu. Masiku yuko wazi. Mambo hii mahubiri natoka hapa studio udada ya kwake inamalizika. Ni ya wewe kusikia sasa utaaranje maisha yako sawa sawa na neno ya Mungu. Haleluya. Yeye alishakufa. Tushamwandikia yeye alimalizika le 4. Lakini dati yako na ya kwangu hatuijui. Haleluya. Simunaona hapo banamwandikia. Alijaandikia yeye moyo. Na wewe kuna bakesho mmoja bakakuandikie na bakaniandikie na mie. Haleluya. Kwa lakini sasa avomba kuandikia aranje maisha kufuatana na neno ya Mungu, kwa sababu Biblia inasema kisha kufa ni nini? Ni hukumu. Vala pantalo mzuri mwanamke na mwanamke baoane, fanya bucharati mzuri, kwa lakini hukumu ni ya kwako wewe. Haleluya. Hivi tunajua tunatafuta kuita familia ilete biografia dada. Tukimaliza hapa ale directement tunapita kuangalia maiti, tutamipatisha modo ordre na mnaka nijisi tunaweza kuangalia maiti na kulenga magari lishakuwa karibu kwa mimi. Acha tusikie. Wandugu wapenzi, si kawaida kukusanyika mahali hapa. Leo tunakusanyika kwa ajili ya huyu mwenye analala mbele yetu. Ya malazima kanisa itasema. Itasema tutaisema itasoma kwa Faransa kisha nitakusia kwa Kiswahili muda kidogo. Histoire nécrologique de la défunte Luhembwe Zaina Bebe. Historia ya dada aliyekufa Luhembwe Zaina Bebe. Luhembwe Zaina Bebe est né à Isiro. Luhembwe Zaina Bebe alizaliwa pale Isiro le 20 mai siku ya 12 mwezi wa 5 1974. Elle était la fille de Papa Luhembwe Odilon. Alikuwa mtoto wa mwanamke wa Papa Luhembwe Odilon, décédé déjà, alishakufa, et de la maman Nako Cécile. Na mama yake ni Nako Cécile, qui n'est pas parmi nous mais qui est à Kolwezi. Venue d'une famille de 10 enfants, walizaliwa 10, dont 4 garçons et 6 filles. Na wanamke 6. Elle était la seconde fille dans le cadre de filles. Alikuwa mwanamke wa pili tukisabia wanamke tu. Elle a grandi, elle a eu son foyer. Alikomala, alikuwa naye na familia yake. Elle était mariée à un certain Kifuvwe bin Matenga David. Aliolewa na Kifuvwe bin Matenga David. C'est lui qui nous a précédé il y a 5 ans.
Elle était mère alikuwa mama de 8 enfants, watoto 8, dont 5 garçons wanaume 5 et 3 filles. na wanawake 3. Parmi ces 3 filles, il y a une qui a précédé déjà. Wale wanawake 3 mmoja ashakufariki. Elle laisse derrière elle Naacha nyuma yake 7 orphelins wayatima wa 7 et 8 arrière-enfants. Donc, ces orphelins ont donné aussi la naissance. Il a eu la chance de voir la jeunesse. Parmi ces arrière-enfants, il y a 6 garçonnets et 2 fillettes. Nous disons merci aux personnes qui sont venues nous consoler à ce triste moment de douleur. Et c'est aujourd'hui que nous venons de nous séparer physiquement. Avec notre chère sœur, mère, tante, maternelle, paternelle, grand-mère, cousine, la regrettée bébé, tous les intimes, c'est ça les noms qu'on l'aime. Warafiki wake walikuwa wanamuita bebe. Mais aujourd'hui, la famille dit ceci. Familia inasema hivi. Demande à toute personne qui reconnaît que la défunte a sa dette. Familia inaomba kwa ule wote mtu anayeko na deni yake pourra passer, anaweza kupita nous dire et la famille va se donner pour pallier à la situation. Na familia itajitolea cha kumaliza ile mambo. Et encore, na tena s'il y a des gens qui sont restés avec sa dette, sasa kama uko watu nao beko na madeni yake, nous leur demanderons après le deuil d'aller voir sa grande sœur, mamie, pour liquider les dettes qu'ils avaient envers la dette. Que la terre de nos aïeux soit douce. Il était sur la terre comme un pèlerin. Il nous a précédés à la maison du Père. Dans la maison du Père, il y a plusieurs demeures. Il va se reposer dans la maison du Père. Mes frères, mes sœurs, ne nous attristons pas. Il nous a précédés à la maison du Père.
était sur la terre comme un pèlerin. Il nous a précédés à la maison du Père. Beni benalwendo pabuloba jitukuji kwa bune tupinga kwa tatu muzubu mwatatu mujimyaba ya bunyi mutu janjidila twetu natu mulonda Ujibeni benalwendo pabuloba jitukuji kwa bune tupinga kwa tatu muzubu mwatatu mujimyaba ya buni mutu janjidila twetu natu mulonda. Baba Mungu, aksanti Baba, wewe ndio Bwana wa nyakati na matukio. Ulijua kama siku hii mwili wa dada yetu utarudia kwa mavumbi. Hii ni ahadi yako, hii ni njia ya kila mmoja. Mfalme wetu, tunakushukuru. Aksanti kwa kuchunga wa ndugu wote, kwa kusindikiza mwili wa dada. Hivi tunafika kumwisho, tunatafuta kurudia. Mungu, kumbuka jamaa inayobakia, uifariji. Kumbuka wa ndugu yetu, wa dada yetu,
wote wa ndugu na majirani wote tunawaweka katika mkono wako, na munjia ya kurudi na kila mmoja katika jina la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Amen.